Professor, just finally, are you a presidential candidate of the future? No, I'm not. I'm focusing on my university and hope to continue in the area of education. But maybe one day. We'll see how it goes. Because you are being talked about as a future presidential candidate. I want to come back to that in a moment. But I also want to ask you about whether Indonesia does face a challenge from a hardline version of Islam. You know, we've spent some time on this program in the last few weeks reporting on things like Islamic vice squads being on the beat in Aceh. Is that a threat to your vision of Indonesia? I don't think it's a threat. I think Indonesia have gone through a process of democracy in which the mainstream Muslims believing on the principle of democracy is the majority of people, and it is the strongest power. However, the presence of free media allowed all ideas to emerge, including Islamist idea. However, if we look at the history of our politics in the past 60 years, at the beginning, there was a period in which identity matters a lot in politics. But today, at national politics, identity less matters than it used to be. But at the local level, in which democracy presents only in the past 5 years after the decentralization, in which local leaders were elected directly by the people. That was the beginning of local politics, and at that time we are seeing identity politics matters. But I think in the long run it will decline. Kita ini bukan anak kecil, Mas Anies, ya. Anda juga paham, ya. Sudahlah, ya. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, nggak usah pilih kami, saudara-saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Sorry ya. Sorry ya. Ada satu pulau yang kalau di peta hanya nampak seperti titik. Di situ disebut sebagai Sang Penjaga Utara. Pulau ini selama sejak kemerdekaan hingga akhir-akhir ini adalah pulau yang jauh di depan dari daratan Jakarta. Lokasi pulaunya lebih dekat ke Sumatera daripada ke dermaga Sunda Kelapa. Lebih dekat ke Sumatera. Tapi dia bagian dari Jakarta. Dan di pulau ini puluhan tahun tanpa listrik, puluhan tahun kesulitan air bersih, puluhan tahun hanya sesekali kapal melintas. Namanya Pulau Sebira. Bila kita menyaksikan Jakarta hanya sebagai urusan daratan, maka tempat ini akan terus-menerus dibiarkan. Pendekatan kita adalah Jakarta harus satu kesemakmuran. Apa yang terjadi? Dibangun pulau itu. Dikirimkan pesan kepada semua. 11 pulau yang berada di luar daratan Jakarta, mereka sekarang kini semua menikmati listrik lengkap, air bersih lengkap, akses kesehatan lengkap, akses pendidikan lengkap. Diperhatikan ya pertama oleh pemerintah dengan adanya PLN 24 jam. Dulu ingat kita barunya pakai lampu yang pakai kaleng ya, sekarang udah kita nikmati, sekolahan ada, lalu poskes ada, kita ya alhamdulillah.